এটা আমার খোর্ধা রোড জংশন। খোর্ধা রোড জংশন রু আমি ইয়াড়ে যেমন এটা পুরী লাইন, ইয়াড়ে যেমন আমার ভুবনেশ্বর কটক এটা আমার হাওড়া লাইন, ইয়াড়কে যেমন বিশাখাপট্টনা চেন্নাই লাইন, ইয়াড়কে যেমন আমার বলাঙ্গীর খোর্ধা যে রেলওয়ে লাইন হচ্ছে আমার বৌদ্ধ সোনপুর দেউরি এটা সে লাইনটা। পলাশার ইয়াড়কে হচ্ছে সাগুয়া হয়েছি, ইয়াড়কে বিশাখাপট্টনা ডিভিজন, আর পলাশার ইয়াড়কে হচ্ছে আমার খোর্ধা রোড ডিভিজন। জরপড়া যেন হচ্ছে জরপড়া নু ইয়াড়কে হচ্ছে আমার সম্বলপুর ডিভিজন। জরপড়া কেরজেঙ্গারু ইয়াড়কে হচ্ছে আমার খোর্ধা রোড ডিভিজন। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्बलपुर ट्रेन इनफॉरमेशन। आमर ईस्ट कोस्ट रेलवे आम तीन डिविजन अच्छे, गोटे सम्बलपुर विशाखापट्टना आ गए खोर्धा रोड जंक्शन। सम्बलपुर आ विशाखापट्टना मुई आगर भिडियो मान को भिडियो देछे, आगर भिडियो मान मोर देखिदिबे। मुई सम्बलपुर आ विशाखापट्टना देछे, आई देखमा खोर्धा रोड जंक्शन रो डिविजन रो केथुल तो देछि। এটা আমার খোর্ধা রোড জংশন। খোর্ধা রোড জংশন রু আমি ইয়াড়ে যেমন এটা পুরী লাইন, ইয়াড়ে যেমন আমার ভুবনেশ্বর কটক এটা আমার হাওড়া লাইন, ইয়াড়কে যেমন বিশাখাপট্টনা চেন্নাই লাইন, ইয়াড়কে যেমন আমার বলাঙ্গীর খোর্ধা যে রেলওয়ে লাইন হচ্ছে আমার বৌদ্ধ সোনপুর দেউরি এটা সে লাইনটা। বলা খোর্ধা রোড জংশন রু যে ডিভিজন আছে কেতে দ্রুত তার ডিভিজন अंडर जो देखमा पहला जेन देखमा आमर खोर्धा रोड और बलांगीर खोर्धा लाइन के देखमा बोले इन गोटे जेन दशपल्ला जेन दिवे बुगुड़ार इटा सम्बलपुर डिविजन आड़के और बुगुड़ार आड़के जमा बोले इटा आमर खोर्धा रोड डिविजन। दशपल्ला नगाँ और आमर माईपुर नयागढ़ टाउन बोलागढ़ तार बोलागढ़ टाउन पेज राजसुनाखोला खोर्धा टाउन तापर इन अच्छे डायरेक्ट खोर्धा रोड जंक्शन लाइन अच्छे पुरी आड़के जिमा बोले हरिपुर ग्राम मोटारी कनासर रोड डेलांग रोड जनापुर रोड पुरुषोत्तमपुर साखीगोपाल जानकीदेवपुर मालतीपाटपुर पुरी देखा पुरी विशाखापट्टना लैंड की जमा वाले ना अरगुल पेज गोलाप ना आम सीधा जीवा आमर चिलिका आड़ो दे चिलिका लेक देख पाते चिलिका लेक देखा इन आम बालुआ चिलिका ब्रह्मपुर छत्रपुर देगरी जिमा आमर सीधा विशाखापट्टना जीवा इटा इन जेन अच्छे पलासा जेन अच्छे पलासार याड़के हूँ सागुआ होती याड़के विशाखापट्टना डिविजन आ पलासार याड़के हूँ खोर्धा रोड डिविजन। तापर देखमा इटा पुरी देखमा आमर बलांगीर खोर्धा देखमा कटक रु याड़के गोटे पारदीप लाइन जी कटक पारदीप लाइन इटा डायरेक्ट आम सब खोर्धा रोड डिविजन अंडर कटक रुपर याड़के देखा हावड़ा लाइन आड़के देखा बोले रानीटाल जंक्शन जेन अच्छे रानीटाल जंक्शन रु याड़के आम चक्रधरपुर डिविजन आम रेलवे जोन यार बोलका अच्छी रेलवे जोन बोलका सेंट साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन रे जोची इन याड़के जेनटा साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन रे जोची चक्रधरपुर डिविजन जीवाटा यारटा आम रानीटा आम भद्रक याड़के हूँ आम ईस्ट कोस्ट रेलवे जेनटा आम खोर्धा रोड डिविजन रे जोची यार देखना और आम सम्बलपुर लाइन रे देखमा बोले सम्बलपुर लाइन देखमा बोले इटा आम कटक नु यार गोटे रास्ता जिनके आए यार इंता कटक दी यार रास्ता अच्छे डायरेक्ट याड़के आए कटक सम्बलपुर लाइन रे जरपड़ा जेन अच्छे जरपड़ा नु याड़के हो जाए सम्बलपुर डिविजन जरपड़ा में केरजेंगारू याड़के हो जाए आमर खोर्धा रोड डिविजन। तार याड़के जेन जी गोटे लाइनटा आमर अनुगुल तालचेर लाइन
ଆମ ବିମଲା କୋଡ଼କେ ଯିବା ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ବନା ହେଉଛି ନେଇଟା ହେବା ଦେଲି ତାପରେ ଆମ ইন জগপুরা জংশন রইটা সেটা কেন্দুঝর লাইন কে দেখমা কেন্দুঝর লাইন কেতে দূর তো যাইছে এটা নয়াগড় গুটে গুটে আছে না স্টেশনটি নয়াগড় রু ইয়াডে যেন লেখা যাবে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে চক্রধরপুর নয়াগড় রু ইয়াডে চক্রধরপুর ডিভিজন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জোন রে যাଉଛି আর নয়াগড় রু ইয়ারকে যেনটা আমার খোর্ধা রোড ডিভিজন রে যাଉଛି ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে নয়াগড় परजानपुर गोलडीही केन्दुझरगढ़ देखो केन्दुझर इटा इनारे अच्छे आम से जगपुरा लगावा इटा आम जेन धामरा गई भद्रक रु भद्रक स्टेशन भद्रक याडे गोटे जेन लाइन जी दे पारे भातातीरा टिहिरी गुरुदासपुर बनसारा धामरा पोर्ट के लगे जेटा ईस्ट कोस्ट रेलवे खोर्धा रोड डिविजन अरे आम जी पारदीप लाइनटा कटक रु यारकेन जी लाइन टी पारदीप लाइन देख पारदीप इटा और आगटे जेन लाइन जी यार देखिपे इन हरिदासपुर अच्छे हरिदासपुर चंडीखोल रत्नगिरी ललितगिरी बाजीपारा केन्द्रापड़ा टाउन भरटा केन्द्रापड़ा रोड गुट अच्छे से नुसी केन्द्रापड़ा टाउन के जी लाइनटा केन्द्रापड़ा टाउन रो मार्सागाई कला घर नआगाँव और सिजु पारादीप ये लाइनटा पारादीप लगे तो एंता किछि अछि आमर खोर्धा रोड डिविजन रो रेलवे मैप तो यदि वीडियो भला होला लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।